번째 주제인 구하라 찾으라 두드리라 지금 마태복음 7장 말씀 같이 보도록 하죠. Hoy sería el capítulo 12, la lección 12, pedir, buscar y llamar. 지금 화면 잘 뜨나요? 네, 잘 떠요. 네. 지난주에 저희가 6장을 정리하면서 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 하는 주제의 내용을 봤었어요. La semana anterior estuvimos culminando el capítulo 6 de San Mateo y hablamos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. 보통 사람들은 자기의 필요를 따라 구하지만 예수님의 제자들은 먼저 그의 나라와 그 의를 구해야 된다고 6장에서 강조해 주신 거예요. Las otras personas, las demás personas buscan las cosas según su propia necesidad, pero para los discípulos de Jesús hay que buscar primero, y enfatizó, el reino de Dios y su justicia. 그렇게 되려면 저희가 예수님께서 가르쳐 주신 것처럼 6장에 주기도문 이렇게 기도하라 그러셨죠? 그렇게 기도해야 예수님이 누구신지 저희가 더 신뢰할 수 있어요. Y así nos enseñó con la oración del Padre nuestro, oren de esta forma, ¿verdad? Y orando de esa manera podemos saber realmente quién es Jesús. 그래서 두 가지 비유 말씀해 주셨죠? 우리 참새랑 새랑 들의 백합화를 비유해 주시면서 그런 생물들도 자연의 생물들도 하나님이 먹이고 입히시는데 하나님의 자녀를 얼마나 사랑하실까. Y habló de dos comparaciones, habló de las aves del cielo y habló de los lirios del campo. Así a esos seres vivos también les da todo su cuidado y protección. Y a nosotros, que nos ama mucho más, nos daría más que eso. 그래서 보이지 않는 예수님을 사람들이 잘 알지 못하고 신뢰하지 못하니까 이방인처럼 세상의 것을 자꾸만 되풀이해서 구하는 그런 기도를 했던 거죠. Y hasta antes entonces, como es un Jesús que no se puede ver, o es un Dios que no se puede ver con los ojos, así como los gentiles, estuvimos haciendo oraciones repetitivas, oraciones que no tenían sentido. 저희가 팔복에 어떤 복이 하나님을 볼 수 있다고 했었죠? Entre las 8 bienaventuranzas, ¿cuál era que decía entre las 8 que veríamos a Dios? 국제검사예요. Limpios de corazon이면은 마음이 청결한 자 여섯 번째 복이에요. 여섯 번째 예. Así es. 여섯 번째 단계가 돼야 예수님이 누구시고 예수님이 무슨 일을 하시는지 보이기 시작하는 거예요. Debemos llegar hasta la sexta etapa. Ahí recién podremos verle a Jesús y conocer quién es realmente. 그래야 저희가 이방인처럼 의미 없는 기도를 계속하는 그런 것들을 하지 않게 되죠. Entonces, de ahí en adelante, así como los gentiles, ya no vamos a hacer oraciones que no tienen sentido. 그래서 그의 나라, 하나님의 나라와 하나님의 의 예수 그리스도를 닮기를 사모하는 그것을 고백하고 기도하기 시작하는 거예요. Entonces comenzamos a confesar y a amar, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa sería nuestra confesión. 제가 숙제 검사를 안 해도 이 팔복을 매일매일 묵상하는 거는 정말 중요한 거예요. Aunque yo no le esté repitiendo, esto de meditar todos los días sobre las 8 bienaventuranzas es muy importante. 자, 그다음 이제 7장에 들어와서 7장 1절 2절에 비판을 받지 아니하거든 비판하지 말라면서 예수님께서 비판하는 거에 대해서 말씀하세요. Y entrando al capítulo 7 de Mateo, en el primer versículo dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, dice Jesús. 성경을 저희가 조금씩 알다 보면
내 안에 있는 내 안의 문제보다 다른 사람의 문제가 잘 보일 수 있어요. Cada vez que vamos conociendo más la Biblia, más que darnos cuenta primero del problema que tenemos adentro, vemos muy bien el problema que tiene otro. 그러니까 성경 지식이 쌓이면 위험한 것 중에 하나가 다른 사람들의 그 문제를 성서적으로 이제 문제가 되는 것들을 잘 볼 수 있어요. Uno de los problemas o algo peligroso es que cada vez que aumenta nuestro conocimiento de la Biblia, comenzamos a descubrir y mirar esos problemas que son en contra de la Biblia en las otras personas. 성경을 잘 모를 때는 예수님이 그렇게 하지 말라 뭐 하라 이렇게 말씀했는지 잘 모르는데 성경을 잘 알다 보니까 남들이 잘 지키지 못하는 것들이 보이는 거예요. Cuando no conocíamos bien la Biblia, no sabíamos qué es lo que nos decía Jesús, entonces no sabíamos tampoco los problemas ajenos. Pero ahora vemos qué es lo que quiere que hagamos o no, entonces vemos también esos problemas en los demás. 그래서 예수님께서 7장 3절에 팔복의 삶을 따라가는 제자들은 이렇게 해야 된다 하고 가르쳐 주세요. Entonces, Jesús en el capítulo 7 y versículo 3 dice, aquel que vive conforme a las 8 bienaventuranzas debe hacerlo así, dice. 7장 3절 한번 다 같이 읽어보세요. Leamos juntos que dice en Mateo 7:3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? 거기 보면 상대방 형제라 그랬죠. 우리 같은 믿는 사람들이 형제 눈에는 티가 있대요. Estamos hablando ahí de un hermano, o sea, mismo hermano de fe, que en sus ojos hay una paja. 티는 우리가 나무의 그 작은 조각들, 그 작은 알맹이들이죠. Estamos hablando de algo pequeñito que sale del árbol, ¿verdad? 저희가 나무 이렇게 반질반질하게 깨끗하게 하려고 이렇게 하다 보면 이게 가루가 떨어질 때가 있어요. Cuando nosotros queremos que quede bien lisa una tabla, una madera, entonces comienza a caer acerrín de ahí, ¿verdad? 그래서 그런 것들인데 나한테는 플랭크 들보가 있다고 돼 있죠. Y a mí me dice que yo tengo una viga. 들보는 우리 선교관 엘리 선교사님, 박승일 목사님 집에 있는 그 나무 합판 같은 거네요. Es como el que está en la casa de misionero James y misionera Ellie, la que sostiene el techo de la casa. 그다음에 파라구아이는 그렇게 나무로 교회 짓고 집 많이 졌더라고요. 그렇죠? 바깥에 집들 나무 큰 판자 갖고 이렇게 졌잖아요. 그렇죠? Y hablamos de tablones, porque en Paraguay, y acá por lo menos tenemos muchas iglesias, casas que hacen con tablones anchos sus casas. 그런데 예수님께서 너의 눈 속에는 뭐가 들어있다고 지금 이야기하세요? Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús que tenemos nosotros en nuestros ojos? 내 눈 속에는 지금 그렇게 큰 나무 널판지가 들어있는데 그걸 보지 못한다는 거예요. Que en mis ojos está ahí un gran árbol, un tablón enorme y no lo estamos pudiendo ver. 우리 바리새인들 지금 예수님 당시에 바리새인들이나 서기관들이 그런 일들을 했었죠. En la época de Jesús, los fariseos y los escribas eran que hacían eso. 자기들에게는 그렇게 큰 들보가 있는데 그 다른 형제들에게 있는 그 눈에 작은 티를 뽑아내려고 계속 지적했어요. Porque ellos tenían una gran viga y un gran tablón en sus ojos, pero criticaban y acusaban porque el hermano, el otro, tenía una pequeña astilla. 그래서 지금 내 안에 있는 문제를 먼저 보라는 얘기예요. En síntesis, lo que está diciendo aquí es que primero veamos el problema que está dentro de mí. 지금 5장, 6장, 7장이 같은 하나의 같은 덩어리라 그랬었죠. Dijimos que es una única estructura, capítulos 5, 6 y 7.
그래서 지금 이 들보라는 것은 내 안에 팔복의 그 예수님을 닮은 팔복의 모습이 없다는 얘기예요. Tener la viga, eso quiere decir que no está en mí el parecer a Jesús, es decir, no están las 8 bienaventuranzas en mí. 그래서 심령이 가난한 자라고 시작하는 그 예수님을 닮은 것이 없는 것을 발견하는 것, 내 안에 큰 들보가 있는 것을 발견하는 것이 복이 있다는 거예요. Entonces estamos hablando que por ser pobres en espíritu, no nos asemejamos a Jesús, por tanto está dentro de nosotros una gran viga y es descubrir eso a lo que nos referimos. 그 다음에 7장 6절을 계속 이어서 7장 6절에 보면 재밌는 말씀이 있어요. Y siguiendo en el capítulo 7, versículo 6, hay una palabra muy interesante. 거기에 7장 6절에 보면 거룩한 것을 개에게 주지 말고 또 진주를 돼지에게 던지지 말라 그랬죠. Ahí dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. 그럼 먼저 저희가 거룩한 것이 무엇인지 먼저 그걸 구별해야 돼요. Entonces, primeramente tenemos que distinguir qué es lo santo. 지금 5장, 6장, 7장의 하나의 주제를 갖고 있는 내용이라 그랬죠. 여기서 거룩한 것은 뭘 의미하겠어요? Dijimos que el capítulo 5, 6 y 7 es toda una estructura única. Entonces, mirando así, ¿qué sería lo santo ahí? 사람들 한번 다른 분들 얘기해 보세요. ¿Pueden comentar qué sería lo santo? Lo sagrado, lo santo, lo importante. Que se apartan del pecado. No lo santo. No deis lo santo a los... ¿Qué sería lo santo? Primero hay que conocer qué es algo santo, algo sagrado. Apartar del mundo, apartado del mundo y imitar la vida de otros seres. 나쁜 악한 거에서 구별되고 예수님을 닮아가는 것을 예. 표현을 합니다. 자, 저희가 일반적으로 거룩한 것 하면 영적인 것, 예수님 닮아가는 것 이렇게 이야기할 수 있고 복음 이렇게 이야기할 수 있죠. Cuando conocemos lo comúnmente, cuando hablamos lo santo, estamos hablando de algo espiritual y esto de parecerle a Jesús o hablamos del mismo evangelio. 그런데 지금 여기서는 팔복의 내용을 이야기할 수 있어요. Pero aquí podemos identificar que se trata de las 8 bienaventuranzas. 그것 지금 팔복의 내용을 따라 사는 삶이 정말 하나님의 온전하신 같이 온전해지는 거죠. Porque vivir la vida conforme a las 8 bienaventuranzas es volverse alguien perfecto como lo es Dios. 그래서 팔복이 가장 기본이 되는 제자들이 갖춰야 할 가장 소중한 거예요. Por eso, digamos que las 8 bienaventuranzas es lo más básico, lo más principal que debe tener un discípulo. 그래서 이 내용 안에서 쉽게 얘기하면 거룩한 것은 그냥 팔복이다 이렇게 얘기할 수 있어요. Entonces, hablando algo bien sencillo, lo santo sería las 8 bienaventuranzas. 그런데 개에게 주지 말고 돼지에게 주지 말라 이렇게 돼 있죠. Pero dice ahí que no se los deis a los perros ni los lances o tires a los cerdos. 개와 돼지는 누구겠어요? Perros y cerdos. ¿A quiénes se refiere? 개, 돼지. 이방인을 네, 구별하지 않는. 일반적으로 개, 돼지는 이방인을 이야기해요. 또 이 안에서는 팔복의 가치를 모르는 사람들, 외식하는 사람들. En lo más común es, como dijo el pastor, se trata de los gentiles. Dentro de este contexto podemos decir aquellas personas que no entienden lo que son las 8 bienaventuranzas,
es decir, aquellos hipócritas. 지금 6장에서 외식하는 자에 대해서 말씀하셨었죠. En el capítulo 6 hablamos sobre los hipócritas. 예수님 당시에 바리새인과 서기관들이 종교 지도자들이었는데 그 사람들이 가장 대표적으로 외식하던 사람들이었어요. En la época de Jesús, los líderes religiosos eran los fariseos y los escribas, y ellos son la mejor representación de la hipocresía. 그들이 누구보다도 거룩한 것, 그 다음에 하나님의 나라를 구하는 사람처럼 보였었죠. Ellos se veían como los más santos y los que más buscaban el reino de Dios. 그런데 마음 속은 개와 돼지와 똑같은 거예요. Pero su interior era igual que un perro o un cerdo. 왜냐하면 자신들의 입맛에 맞는 것, 먹고 싶은 것, 세상에서 갖고 싶은 것만 속에 가득 욕심으로 가득 찼다는 얘기예요. Porque su interior estaba todo a lo que era gustoso a su paladar. Todo lo que este mundo le era sabroso para ellos, lo que querían tener. Estamos hablando de mucha codicia. 여기서 개를 생각하면 집에서 기르는 예쁜 개가 아니라 길거리에 돌아다니는 들개예요. Acá no estamos hablando de un perro domesticado, estamos hablando de un perro callejero. 파라과이에도 들개가 있겠죠. 들개의 관심은 먹을 것 외에는 관심이 없어요. Acá también hay perros así salvajes, callejeros. Ellos no les interesa otra cosa que no sea la comida. 어디서 아사도 굽는 냄새가 나나 그 냄새만 맡고 다녀요. Seguramente si huelen a algún lado que están comiendo asado, ese olor persiguen y van a ir hasta ahí. 왜냐면 그게 제일 들개한테는 그게 제일 소중하기 때문에 그래요. Porque para ese perro eso es lo más importante para él. 저희 성경 공부하는 데는 들개가 오지 않아요. El perro callejero no va a venir porque estamos acá estudiando la Biblia, ¿verdad? 지금 예수님께서 이 팔복의 말씀을 가르쳐 주시는데 이 말씀이 외식하는 바리새인들에게는 아무 가치가 없다는 거예요. Y acá Jesús nos está enseñando sobre las 8 bienaventuranzas, pero estas 8 bienaventuranzas para aquellos hipócritas no tiene sentido, no conocen su valor. 그걸 주면 그 가치를 모르니까 밟고 찢어서 버린다는 거예요. Por tanto, ellos no saben la importancia de esto, por tanto pisotean y lo desechan. 그래서 지금 예수님께서 이 팔복의 말씀을 듣고 깨닫고 순종하는 사람이 복이 있다는 거예요. Por tanto, Jesús está diciendo que aquel que escucha las 8 bienaventuranzas y lo obedece, tiene bendiciones. 그런 의미에서 저와 여러분이 이 말씀을 같이 나누고 있는데 저희는 정말 거룩한 것을 사모하는 사람들인 거예요. Por tanto, tanto yo como ustedes estamos compartiendo esta palabra, por tanto somos aquellos que aman lo santo. 그래서 주님께서 여러분들을 정말 사랑하십니다. Por eso el Señor les ama mucho a ustedes. 자, 이 거룩한 것이 지금 산상수훈의 말씀, 팔복의 말씀이라고 했죠. Dijimos aquí que los santos serían las 8 bienaventuranzas, ¿verdad? 그래서 항상 예수님께서 사랑하는 자들에게 이 예수님의 말씀의 가치를 알게 하세요. Por tanto, para los amados, o sea, a quien ama Jesús, les enseña la importancia sobre estas, digamos, bendiciones. 그 지금 예수님께서 마태복음 13장에 저희가 지난번에도 보았던 감추인 보화 좋은 진주에 대한 예화가 있었죠. También estuvimos viendo la vez pasada en Mateo capítulo 13 sobre el tesoro escondido y la perla de gran precio, sobre estas dos parábolas. 저희가 지난번에 이야기한 것처럼 하나님 나라에서 진짜 무엇이 가치가 있는지를 발견하는 것이 복이 있다 그랬어요. Por tanto, como dijimos la vez pasada, encontrar realmente lo que importa para el reino de Dios, eso es tener una bendición. 그래서 밭에 보화가 감춰져 있는 것을 발견하면 그 밭을 산다 그랬었죠.
Y cuando encontremos que hay un tesoro escondido, vamos a ir a comprar todo ese campo. 예수 그리스도와 예수 그리스도의 복음의 가치를 저에게 발견하는 것이 저희들에겐 은혜예요. Por tanto, para nosotros es una gracia poder descubrir realmente la importancia de lo que es nuestro Señor Jesús. 저와 여러분들이 예수 그리스도의 복음을 전하는 사람으로 예수님께서 불러주신 거잖아요. El Señor nos ha llamado tanto a mí como a ustedes para poder nosotros transmitir sobre la palabra de Jesús. 예수님의 제자들도 마찬가지죠. 예수님께서 대부분 어부들이었던 이 사람들을 이제 예수님의 이 복음을 나눠주는 사람으로 부르고 지금 훈련하고 계세요. Lo mismo a sus discípulos. La mayoría tenía la profesión, el oficio, perdón, de ser pescador, pero ahora les está llamando para transmitir el evangelio y está entrenándolos. 저희가 지금 이번 주 고난주가 이제 다음에 이제 부활주의를 앞에 두고 있죠. Estamos nosotros en la Semana Santa y estamos a víspera de la Pascua. 예수님께서 십자가에 죽으실 때 제자들이 그런 질문, 내가 예수님을 위해서 나의 모든 걸 드렸습니다. 나는 무엇을 얻을 수 있습니까? 하고 질문을 했었어요. Cuando estaba hablando Jesús a sus discípulos, ellos dijeron, yo ya he dado todo por ti, Señor. ¿Qué es lo que yo recibiré a cambio? Le están haciendo esta pregunta. 저희가 예수님을 따르는 것은 이 세상의 것을 얻기 위해서 따르는 게 아니죠. Nosotros estamos siguiendo a Jesús no para obtener cosas en esta tierra. 예수 그리스도의 복음을 위해서 저희가 순종했을 때 우리가 얻을 수 있는 것이 무엇인가 하는 걸 저희가 알아야 돼요. Por eso cuando nosotros obedecemos al llamamiento de Jesús, tenemos que conocer bien qué es lo que nosotros obtenemos a cambio. 팔복에서 저에게 분명하게 바로 예수 그리스도를 따라가고 예수 그리스도를 닮아가는 사람들 천국이 저희 것이라고 말씀하셨죠. En las 8 bienaventuranzas dice claramente que quien se asemeja a Jesús y le sigue a él, tiene para ellos el reino de los cielos. 또 다른 얘기로 천국에서 정말 존귀한 자가 된다고 말씀하셨어요. En otras palabras dijo que en el cielo serían personas tan sagradas e importantes, sagradas. 그래서 저희가 예수 그리스도와 하나님의 나라가 무엇인지를 정확하게 알고 있어야 저희가 받을 복이 뭔지를 알아요. Por eso hay que conocer bien quién es Jesús y qué hay que vamos a recibir del reino de los cielos. Tenemos que conocer muy bien sobre eso. 그래야 우리가 갖고 있는 걸 팔아서라도 그것을 구하죠. Por eso, así ante nosotros vamos a vender todo lo que tenemos y vamos a comprar eso. 저희가 예수님 때문에 사역을 하면서 일도 하고 여러 가지 하면서도 불평하지 않고 감사할 수 있어요. Y nosotros estamos a causa de Jesús, trabajamos, nos esforzamos, pero no nos quejamos y podemos agradecer. 왜냐하면 천국에서 우리가 존귀한 자들이 되기 때문에. Porque en el reino de los cielos seremos personas muy sagradas. 또 다른 얘기하면 천국에서 우리가 상속을 받기 때문에, 기업을 받기 때문에 그래요. En otras palabras, del cielo vamos a recibir nuestra herencia, nuestra heredad. 그래서 천국에서 기업을 받고 상속을 받으려면 그 기준이 되는 게 지금 팔복의 라이프 스타일이라는 거예요. Para recibir esa heredad del cielo, su base y su parámetro son las 8 bienaventuranzas. 이렇게 우리의 가치관이 완전히 새롭게 변화되지 않으면 세상의 것을 따라가게 돼 있어요. Así, nuestro nivel de valores, nuestras prioridades, si no cambian completamente, vamos a seguir persiguiendo las cosas del mundo. 왜냐하면 저희가 세상에서 태어나서 세상에서 살고 있기 때문에 세상의 가치법을 그냥 저절로 배우고 있어요. Porque nosotros vivimos, estamos aquí influenciados por las cosas del mundo, entonces las valoraciones del mundo en forma natural nosotros lo absorbemos. 엄마의 젖을 먹고 있던 우유를 먹는 동안에 돈을 줘도 돈 가치를 몰라요.
un bebé cuando está mamando los pechos de su mamá, aunque le des plata, él no conoce el valor de ese dinero. 그런데 걷고 내가 옆에 있는 가게에 가서 뭘 살 수 있을 때부터 돈 가치를 알아요. Pero comienza a caminar, se va al almacén de al lado, sabe que con el dinero puede comprar algo, ahí entonces entiende el valor de este dinero. 그래서 저희가 가치를 얘기할 때 그거 얼마야 하고 항상 얼마야 하고 물어봐요. Por eso cuando nosotros preguntamos siempre cuánto cuesta, cuánto vale. 뭐든지 다 얼마냐고 다 얼마짜리냐 얼마로 다 평가해. 돈으로 평가를 해요. Todas las cosas nosotros preguntamos de cuánto valor es, cuál es su costo. Todo lo ponemos dentro del parámetro del dinero. 그래서 저희가 부자냐 부자가 아니냐도 세상의 돈을 기준으로 갖고 있어요. Y para considerarnos ricos, millonarios o no, estamos poniendo un parámetro conforme a este mundo. 그래서 지금 팔복의 삶을 따라가는 산상순을 돈으로 얼마로 매길 수가 있느냐? 매길 수가 없는 거예요. Entonces, si pusiéramos un valor en dinero a las 8 bienaventuranzas, a este sermón del monte, no podemos ponerle un precio. 그래서 많은 성도들이 우리가 잘 아는 7장 7절의 말씀을 돈으로 생각해요. Por eso muchos miembros, lo que nosotros conocemos en el capítulo 7, versículo 7, lo relaciona con el dinero. 7장 7절 너무나 좋아하는 말씀이죠. Es una palabra que a muchos les gusta, el capítulo 7 del versículo 7 de San Mateo. 7장 7절이 어떻게 여기까지 이 말씀이 나와 예수님이 하시게 됐는지 거기에는 관심이 사람들이 없어요. La gente no le interesa, no le importa cómo es que llegó hasta aquí para que Jesús diga este versículo. No le importa. 목사님들도 그렇고 성도들도 그렇고 7장 7절만 한 절 딱 뽑아 갖고 와요. Incluso los miembros, también los pastores, sacan así solito el versículo 7 del capítulo 7. 그래서 구하라 찾으라 두드리다 그래서 내가 필요한 거 내가 돈이 필요하면 계속 이 말씀을 따라 구하고 찾고 두들겨요. Y dice pedid, buscad y llamad, y cuando yo necesito plata, entonces le está diciendo continúa pidiendo, buscando y llamando. 안 되면 굶어서래 금식인데 굶어서라도 내가 예수님 앞에 떼를 쓰죠. Y si no me da rápido, incluso ayunando, pasando hambre, comienzo yo a hacer berrinche frente a Jesús. 이 말씀 지금 어디서부터 시작된 거죠? Esta palabra, ¿desde dónde comenzó? 마태복음 5장 8복에서부터 시작된 거예요. Comenzó desde el capítulo 5 con las 8 bienaventuranzas. Entonces, también desde que empezamos a hablar de verdad, no podía más predicar, por ejemplo, así textualmente, porque el versículo 5 curva hacia adelante y no podía más, porque si predico capítulo 7, por ejemplo, tengo que ir sí o sí al capítulo 5. 이 공부를 하고 나서 네. 이제 한 구절을 뽑아서 네. 설교를 못하기 시작했답니다. 왜냐하면 이제 7장에서 뭘 뽑고 싶은데 네. 그러려면 5장부터 쫙 이렇게 풀어서 공부를 해야 돼서 맞아요. 저희가 지금 이 성경을 여러분들 목회자들이니까 하나님의 말씀을 전할 때 성경에서 예수님이 무슨 말을 전하는지를 정확하게 이해하는 훈련부터 하는 거예요. Por tanto, como están en la obra del pastorado y están transmitiendo la palabra de Dios, tienen que realmente conocer el sentido y el contexto por el cual el Señor está hablando ahí para poder transmitir a sus miembros. Eso es lo que estamos entrenando. 그래서 제가 한국말로 농담으로 내가 복음 안 전하려고 내가 만들어낸 성경 구절들을 안 전하려고 저희가 공부하는 거예요. Y es justamente para que nosotros ya no
creemos nosotros la palabra, que no utilicemos así a mi antojo versículos sueltos. 만약에 저희가 좀 전에 예아처럼 들깨 목사님이 이 구절을 보면 뭐 하겠어? 고기를 구하고 고기를 찾고 고기를 두들기자. 그렇게 설교하겠죠. Imagínense un pastor que es como un perro callejero, ¿verdad? Agarra este versículo 7. Entonces, vamos a pedir carne, vamos a buscar carne y vamos a llamar la carne, ¿verdad? Eso es lo que va a pedir eso. Tiene que venir. 저희가 그래서 바로 그 앞에 구절에 거룩한 것을 개에게 주지 말고 돼지에게 던지지 말라 그러셨죠. Por eso enfrente dijo que lo santo no lo demos a los perros, ¿verdad? Y las perlas no lo tiremos a los cerdos. 이 산상수훈을 전체를 통해서 또 팔복의 말씀이 무슨 말씀인지를 모르니까 그것을 구하지도 그것을 찾지도 두드리지도 않는 거예요. Y como no se conocía el contexto ni el significado del sermón del monte, de las 8 bienaventuranzas, entonces nunca lo pedimos, nunca lo buscamos y nunca llamamos por eso. 그래서 지금 저희가 이방인들처럼 예수님을 믿고 구하는 것은 세상 것을 다 구하는 거예요. Entonces somos como los gentiles que creemos en Jesús, pero pedimos cosas del mundo. 그러기 때문에 지금 6장의 맨 마지막에 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그러셨죠. Por eso dice en la última parte del capítulo 6 que primeramente ustedes busquen el reino de Dios y su justicia. 그 뜻이 무엇인지를 모르니까 쉬운 것, 사람들이 육신의 눈에 보이는 것들을 갖다 그 세상의 돈의 가치 있는 걸 따라 구하고 찾게 되는 거예요. Por tanto, como no comprenden el significado, entonces lo aplican en el mundo y buscan valorándolos conforme al dinero. 그래서 다시 강조하지만 마태복음 5장, 6장, 7장은 하나의 큰 주제로 연결돼 있는 하나의 컨텍스트로 연결돼 있다는 거예요. Como les vuelvo a repetir, les vuelvo a enfatizar que Mateo capítulo 5, 6 y 7 es un conjunto en contexto, es un entero. 그래서 지금 거룩한 것, 팔복을 먼저 구하라 그랬죠. Entonces, lo santo, es decir, las 8 bienaventuranzas dice ahí, pedid. 그리고 구하는 걸로 끝나지 않고 그 다음에 찾으라고 돼 있어요. Y no termina con pedir, dice que lo busquen. 이 찾는다 하는 것은 searching하는 건데 마치 저희가 손전등을 켜서 비춰가면서 찾아내는 거예요. Estamos hablando de una búsqueda, es decir, es como agarrar una linterna de mano y buscar en la oscuridad, iluminando y ir buscando. 성령님이 주시는 그 지혜를 가지고 성령님이 주시는 지혜 갖고 정말 이 말씀이 그 말씀입니까? 정말 예수님이 이걸 원하십니까? 하고 이걸 자꾸만 찾고 더 찾는 거예요. Es decir, con la sabiduría que nos da el Espíritu Santo, comenzamos a buscar y decir, Señor, realmente esto es lo que tú quieres decirme, este es el significado de tu palabra, es buscar y buscar. 마치 저희가 그 upstairs 그 다락 같은데 오래된 보물 상자가 있어갖고 그걸 찾아서 뚜껑을 열어봐야 되겠죠. Es como tener ahí en el depósito, en el ático, tenemos algo muy importante guardado ahí. Entonces tenemos que ir a buscarlo, abrir su tapa para revisarlo. 그래서 두드린다는 것은 마지막에 진짜 뚜껑까지 열어보는 거예요. Y ahí cuando dice llamar, es como incluso no solo lo encontraron, sino hasta abrir su tapa y ver su interior. 이런 간절함과 열심을 통해서 내가 예수 그리스도 안에 있는 이 거룩한 것을 찾아내는 거예요. Es decir, estamos hablando de ese deseo, de ese esfuerzo de querer descubrir realmente lo santo o lo importante
dentro de Jesús. 저희가 예수님 그 성소에서 성소를 지나 지성소 가서 하나님의 보좌 앞에 나아가는 기도를 하자 그랬었죠. Nosotros dijimos que hacemos la oración de pasar el lugar santo, atravesar y llegar al lugar santísimo, ¿verdad? 여러분들이 한번 그 성전의 모습을 한번 그 머릿속에 그려봤으면 좋겠어요. Quisiera que hagan un dibujo, un diseño del templo en su cabeza. 성전에 들어가기 전에 바깥에 동물을 태워서 드리는 동물을 잡는 번제단이라고 이렇게 제단이 있어요. Antes de entrar al templo, afuera hay un altar de holocausto donde hacían las ofrendas de los animales. 거기엔 정말 많은 소와 염소와 이런 동물들을 잡는 그런 모습들이 있어요. Entonces ahí muchas vacas, muchas ovejas, cabras se han degollado, ¿verdad? Podemos imaginarnos eso ahí. 그리고 이제 성소에 들어가면 촛대와 예수님 앞에 드려지는 떡상이 있어요. Y al entrar en el lugar santo están los candelabros y la mesa donde se ponen los panes. 그렇게 이제 지성소로 들어가면 언약궤만 있어요. Y al entrar en el lugar santísimo solamente está el arca del pacto. 다른 것이 보이지 않고 하나님 예수님의 보좌, 예수님의 앉아 계시는 예수님의 보좌만 보여요. No hay otra cosa que se pueda ver, sino solamente el lugar donde está la presencia de Dios, el asiento de Dios. 그 예수님의 보좌 앞에 저희가 나가 앉아 있을 수 있다는 것이 얼마나 큰 영광인가를 한번 생각해 보세요. Y quisiera que piensen qué gran honor es que nosotros podamos estar frente al trono, frente al asiento de Dios directamente orando a Él. 저희가 구하고 찾고 두드릴 수 있다면 무엇을 정말 구하고 찾고 두드릴 것인가 한번 생각해 보세요. Y si realmente pudiéramos pedir, buscar y llamar, piensen una vez qué es lo que realmente vamos a pedir, vamos a buscar y vamos a llamar. 하나님이 가장 기뻐하시고 하나님이 가장 선하게 여기시는 뜻이 무엇인가를 구하겠죠. Hay que pedir entonces qué es lo que más alegra a nuestro Dios y qué es lo que Él considera como algo bueno. 그것이 지금 예수님께서 가르쳐 주시는 팔복의 삶이라는 거. Eso estamos hablando que es la vida de las 8 bienaventuranzas que hoy nos está enseñando el Señor Jesús. 예수님을 닮아가는 사람을 통해서 예수님께서 예수님의 복음이 모든 민족 가운데 전해지기를 원하세요. Quieren que tengan una vida que cada vez se parece más a Jesús y esto pueda ser transmitido a todas las naciones. 그래서 복음이 전해지는 것보다 우선순위가 있는데 예수님을 닮는 사람을 통해서 일하고 싶어 하세요. Entonces, hay una prioridad en orden. Antes de transmitir el evangelio, primero hay que tener una vida que se parece a Jesús. 그래서 저희가 팔복에서 첫 번째 4가지는 예수님과 우리의 관계, 하나님과 우리의 관계인 수직계명이라 했던 거예요. Por eso dijimos que las primeras 4 bienaventuranzas es una relación nuestra directa con Dios, entonces es una relación vertical. 그래서 그 사람들을 통해서 예수 그리스도의 복음이 다른 사람들에게 전해지기를 원하시는 거예요. Y a través de esa persona luego quiere que se transmita a otras personas también. 그래야 하나님이 온전히 영광 받으세요. Así únicamente el Señor Dios va a recibir toda gloria. Él únicamente. 바로 이렇게 지금 1장 7절 너희는 이 모습을 생각하면서 이것을 구하고 그다음에 찾고 두드리다 하고 말씀하시는 거예요. Está diciendo entonces en el capítulo 7, versículo 7, que esta imagen es lo que ustedes deben pedir, buscar y llamar. 그러면 이렇게 순종할 때 우리에게 약속해 주시는 게 있어요.
Entonces, al obedecer así, hay algo que Él nos promete. 7장 8절에서부터 11절이에요. Y ahí vemos desde el versículo 8 hasta el 11. 거룩한 것을 구하고 찾고 두드리는 사람들에게 주시는 복이에요. Es aquella persona que pide, busca y llama por lo santo, por las cosas santas. 7장 8절에 보면 얻고 찾고 열린다고 말씀하시죠. Ahí está diciendo que entonces el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. 저희가 7장 7절부터 앞에 내용 다 빼먹고 7장 7절 8절 잘 인용해서 설교들 많이 하죠. Nosotros, sacando todo lo anterior, usamos el versículo 7 y 8 y hacemos muchas predicaciones sobre eso, ¿verdad? 그래서 한 구절 더하면 얻지 못한 것은 구하지 않아서 찾지 못한 것은 찾지 않아서 그래서 이걸 갖다 막 섞어서 얘기를 해요. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una mezcla de estos dos versículos y decimos que tú no recibes porque no lo pides y no lo encuentras porque no lo buscas y no se te abre porque no lo llamas, ¿verdad? Y mezclamos todo para hacer la predicación. 저희가 지금 예수님께서 뭘 구하고 뭘 찾아야 되는지를 가르쳐 주셨죠. Por tanto, Jesús nos enseñó entonces qué es lo que tenemos que pedir, buscar y llamar. 저희가 이제 거꾸로 올라가면 6장의 말씀처럼 먼저 그의 나라고 그 의를 구하라 그랬었고요. Si subimos en forma al revés, dijo, primeramente busquemos su reino y su perfecta justicia, ¿verdad? 그것은 하나님의 5장의 결론과 하나님의 온전하심을 닮아가는 거였죠. Y ese es el camino para ser parecernos a la perfección de Dios. 하나님의 온전하심은 팔복의 삶이라 그랬어요. Y la perfección de Dios está en la vida de las 8 bienaventuranzas. 그래서 저희가 팔복의 삶을 구하라는 얘기예요. Por tanto, estamos diciendo que pidan, hay que pedir las 8 bienaventuranzas. 그러면 7장 9절, 10절, 11절에 보면 아버지께서 사랑하는 아들에게 이 모든 걸 더하여 주신다고 약속하시죠. Entonces, si vemos en el versículo 9, 10 y 11, el Padre le va a dar a su Hijo más de lo que pide, más que esto. 지금 예수님께서 영적인 것뿐만이 아니라 사실은 육적인 모든 필요한 것들을 다 주기를 원하세요. El Señor Jesús no solo quiere darnos cosas espirituales, sino todas nuestras necesidades también nos quiere Él proveer. 요한복음 10장 10절에 보면 생명을 주시되 더 풍성히 주기를 원하세요. Si ustedes ven en Juan 6장 10절이죠? 10장 10절, 요한복음 10장 10절. En Juan capítulo 10, versículo 10, Él quiere dar vida, pero en abundancia. 저희가 그런데 순서가 중요하다는 얘기예요. Pero aquí lo importante es el orden. 저희가 예수님을 믿으면 우리 eternal life, 영생을 얻는다 그러잖아요. Cuando tenemos fe, creemos en Jesús, obtenemos la vida eterna, dice, ¿verdad? 그래서 많은 사람들이 예수님을 믿고 난 영생을 얻었으니까 이제 난 세상에 필요한 것들을 구할 거야 하고 거꾸로 생각을 해요. Entonces hay personas que piensan al revés. Ahora ya creo en Jesús, ya obtuve la vida eterna, por tanto voy a pedir las cosas que necesito en este mundo. 마치 eternal life 인슈런스를 들은 것처럼 내가 예수 믿고는 eternal life 영생 얻었으니까 이제 세상에 필요한 복들을 구해야지 하고 생각을 해요. Es como que ya tenemos la respuesta, así que ya creí en Jesús, ya tengo la vida eterna, entonces ahora voy a ponerme a buscar las cosas que necesito de este mundo. 근데 중요한 것은 우리가 살고 있는 이 세상은 임시적으로 우리가 이 세상이 영원한 것이 아니라 있다가 사라질 그런 임시적인 장소예요. Pero lo importante es que sabemos que este mundo es un mundo pasajero, es un mundo temporal que no es eterno, que va a desaparecer.
그래서 이 땅에서 잠깐 복을 받는 이게 템포러리 복을 받는 건데 그게 소중한 것이 아니라 영적이고 영원한 복을 예수님께서 주기를 원하세요. Pero entonces, las bendiciones que recibimos aquí son bendiciones temporales. Pero Jesús no nos quiere dar esas bendiciones temporales, sino nos quiere dar bendiciones eternas. 그래서 아버지의 마음을 지금 예수님께서 아버지가 아들을 생각해서 정말 썩지 않는 영원한 기업을 상속해 주시려고 준비하고 있다는 거예요. Es decir, con el corazón de un padre a su hijo, le quiere dar en heredad una herencia tan grande que no se descompone. 그래서 예수님께서 너희들이 이제 눈을 떠서 영적인 눈을 떠서 내가 너에게 줄 그 기업 유산이 무엇인지를 좀 보기를 원한다는 거예요. Entonces, Jesús quiere y desea que nuestros ojos espirituales se abran y podamos ver y conocer cuál es la gran herencia que Él nos quiere dar. 제가 그래서 여러분들 최소한 별 10개씩 100개씩 가져야 된다 그랬었죠. Y dije que ustedes mínimamente van a recibir 10 estrellas, 100 estrellas, ¿verdad? 할렐루야. 여러분들이 예수님께서 준비한 그 별들을 보면 파라구아에 있는 땅에 대해서 욕심이 생기겠어요? Si ustedes realmente llegasen a ver esa estrella que el Señor Jesús nos quiere dar, les interesaría un terreno acá en Paraguay. 파라구아에 있는 땅을 팔아서 별들을 사는 게 훨씬 부자가 되는 거죠. Entonces, más bien, venderían su terreno acá en Paraguay para poder comprar una estrella en el cielo. 그래서 예수님께서 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라고 말씀하시는 거예요. Por eso Jesús nos dice, primeramente busquen el reino de Dios y su justicia. 그리하면 그 다음에 조건이 있죠. 그리하면 모든 것을 주시겠다고 약속해요. Y después entonces Él condiciona. Si lo hacen así, todo se les va a añadir. Todos los demás vendrá por añadidura. 오해하지 마세요. 내가 이 땅에서 모든 것을 얻고 부자가 된다는 얘기가 아니에요. No se confundan. No es que van a recibir todo lo que quieran en esta tierra. 이 땅은 쉽게 말해서 저와 여러분이 하나님의 나라에 큰 기업을 받을 사람인데 그것을 받기 위해서 훈련받는 이 훈련 장소예요. Esta tierra para nosotros es, antes de recibir esa gran herencia, vamos a recibir la gran herencia de Dios. Esta tierra para nosotros es un lugar de preparación, un lugar de entrenamiento. 그래서 여기서 사는 동안엔 트레이닝 캠프에서 저희가 트레이닝을 받는 거예요. Entonces, mientras vivamos aquí, estamos en un campo de entrenamiento y estamos siendo entrenados. 이렇게 생각해 보세요. 저와 여러분이 그 애플 회사를 상속받을 사람들이에요. 그러면 훈련을 받아야 되겠죠. Imaginémoslo así. Nosotros, tanto yo como ustedes somos personas que vamos a heredar esta gran compañía de Apple, ¿verdad? De iPhone y Lumia. Entonces, para recibir eso realmente hay que entrenar, ¿verdad? 10년 후에 저희가 전부 다 그 애플의 사장들이 돼야 돼요. 10 años después todos debemos ser gerentes o, digamos, jefes en esa empresa Apple. 그런데 아무것도 안 하고 가만히 있으면 사장이 돼서 그 회사를 운영해 나갈 수 있겠어요? Pero si no hacemos nada y estamos quietos, ¿será que vamos a poder administrar y llevar adelante esa empresa? 만약에 10년 후에 사장이 되려고 그러면 지금부터 10년 동안 엄청나게 훈련을 받아야 될 거예요. Entonces, si dentro de 10 años, por ejemplo, yo me hago volver el presidente de esa compañía, desde ahora hay que esforzarse muchísimo y recibir muchísimo entrenamiento para llegar a hacer eso. 여러분들 10년 동안 훈련 받고 애플 사장 되고 싶습니까? ¿Ustedes quieren ser entrenados por 10 años y ser después el presidente de la compañía Apple? 그 10년 훈련 받는 가치가 있나요? ¿Tiene su valor haber entrenado 10 años?
있지요. 나는 당연히 받을 거예요. Claro que sí, ¿verdad? Yo creo que sí voy a recibir, ¿verdad? Después de esforzarme tanto. 너무 영적인 얘기 지금 너무 영적으로 생각하지 마세요. 왜 이 얘기를 했냐면 저희가 우리의 평생을 훈련을 받고 영원한 하나님 나라의 그 상속자로 기업을 받는 상속자로 섬길 수 있다면 무엇과 세상의 무엇과 비교할 수 있겠어요? ¿Por qué les digo esto? Si nosotros vamos a recibir toda esa gran herencia eterna, vamos a heredar lo que es del cielo, ¿qué importancia tienen las cosas en esta tierra? 다시 6장 33절을 저희가 다시 잘 보면 먼저 하나님의 나라와 의를 구하는 사람들은 Si vemos nuevamente el capítulo 6, versículo 33, 그 기업을 상속받는 데 필요한 모든 훈련의 과정 속에 필요한 모든 것들을 공급해 주신다는 거예요. porque ahí dijo en el 33, quien primeramente busca el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Dijo que va a después dársele todo lo que necesita para llegar a ser todo sus necesidades. 저희 계시록 7장에 예수님 보좌에 둘러서 있는 24명의 장로들을 봤던 기억이 나세요? En Apocalipsis capítulo 7, ¿se acuerdan la imagen de los 24 ancianos que estaban ahí frente al trono de Dios? 하나님 나라에서 가장 높은 가장 존귀 여김을 받는 사람들이에요. En el reino de Dios, ellos son los que más sagrados y más importancia tienen ahí. 그 중에 12명은 저희가 이 12사도 예수님께서 부르신 12사도라고 보았었죠. Y dijimos que los 12 serían los 12 discípulos de Jesús, ¿verdad? Los apóstoles, 12 apóstoles de Jesús. 저희가 그냥 그렇게 하나님의 나라에서 가장 존귀 여김을 받는 12명에게 지금 말씀하시는 거예요. Entonces, estamos hablando a nosotros que podemos ser considerados personas tan sagradas entre esos 12 que estaríamos frente al trono de Dios. 예수님께서 처음 부르실 때 이들은 어부였었어요. 대부분이 어부였었죠. Cuando por primera vez le llamó a sus discípulos, la mayoría eran pescadores. 예수님께서는 근데 그들을 하나님 나라의 가장 존귀한 자로 삼고 싶은 그런 계획을 갖고 계셨어요. Pero Jesús tenía un gran plan para tenerles a ellos como personas, las personas más sagradas del reino de Dios. 그래서 그들이 갖춰야 할 가장 기본적인 이 내용을 가르쳐 주시는 거예요. Por eso, quienes deben ser esas personas deben tener lo básico y eso le está enseñando el Señor Jesús por medio de estas palabras. 그리고 그렇게 하나님의 나라를 구하면 내가 그 필요한 모든 훈련의 과정에 필요한 모든 것들을 공급해 주시겠다는 거예요. Y así, si primero buscamos el reino de Dios, ¿verdad? Todo lo que necesitemos para ese proceso, Él nos va a proveer. 사실 예수님은 모든 걸 알고 계시기 때문에 그렇게 하시려고 제자들을 그렇게 존귀케 해주시려고 불러주신 거예요. Todo esto Jesús ya lo sabía y para darles ese nivel sagrado, ha llamado a sus discípulos. 저와 여러분들도 이런 예수님의 계획 속에서 불러주시지 않았을까 하고 한번 믿음의 눈으로 바라봐요. Tanto yo como ustedes, será que el Señor nos ha llamado para este plan también. Veámoslo con ojos de fe. 우리의 배경이 중요한 것이 아니라 지금 우리가 이 말씀을 저희가 듣고 배우는 것이 중요해요. Nuestro entorno no es lo importante, nuestras circunstancias, sino conocer y aprender estas palabras. 그리고 이 말씀이 정말 거룩한 말씀이라는 것을 깨닫는 것이 은혜예요. Y darnos cuenta y descubrir que estas palabras son tan sagradas, eso es tener gracia. 이것은
하나님의 아들들에게 주시는 복이에요. Esta es la bendición que les da a los hijos de Dios. 그래서 저희가 마태복음 5장 9절의 말씀처럼 하나님의 아들까지 영적으로 성장해야 돼요. Por tanto, nosotros, como dice en Mateo 5:9, tenemos que llegar al nivel de ser como hijos de Dios. 우리 화평케 하는 자는 팔복의 7번째 단계죠. Ser pacificadores es la séptima etapa entre las 8 bienaventuranzas. 이게 단순한 그냥 피스메이커가 아니라 예수님과 하나님의 잃어버린 자녀들을 맺어주는 거예요. No estamos hablando de esos hombres de paz que nosotros conocemos, sino realmente está hablando de aquellos que quieren volver a unir la relación de los otros hijos de Dios con Jesús. 그리고 거룩한 생명의 말씀을 잘 먹여서 영적으로 아들같이 또 성장시켜야 돼요. Y hay que darle la palabra sagrada como alimento espiritual y hacer que estos también puedan llegar al nivel de ser hijos de Dios. 저희가 단순한 아들이 아니라 이 아들의 역할을 한다는 것은 영적으로 보면 이제 제사장의 역할을 하는 거예요. No estamos hablando de ser hijos simplemente, sino hacer el trabajo de hijos. Estamos hablando de ser incluso líderes, sacerdotes espirituales. 민수기 4장 3절에 보면 레위 사람들이 성전에서 섬기는 나이가 30살 이상이에요. Si ven en Números capítulo 4 versículo 3, la edad a que se dedicaban los sacerdotes ahí de Leví era entre 30 a 50 años. 그래서 영적인 아들이라는 것은 내가 이제 독립을 해서 가정을 책임질 수 있는 준비가 돼 있는 사람들이에요. Entonces, hacer hijos en forma espiritual es aquel que ya puede independizarse y puede formar una familia espiritual. 다른 얘기로 하나님의 자녀들을 낳고 제자로 만들 수 있는 그 영적인 단계예요. Estamos hablando de ese nivel espiritual en donde puede engendrar hijos y hacer madurar y hacer crecer a hijos de Dios. 그렇게 성장하는 것이 지금 팔복의 1단계부터 지금 8단계, 7단계까지 와야 영적인 아들이 되는 거예요. Entonces, estamos hablando que el proceso de maduración estamos hablando del nivel 1 hasta el nivel 7 de las 8 bienaventuranzas. Ahí llegamos a ser hijos de Dios. 또 쉬운 얘기로 저희가 팔복의 사람을 통해서 예수님께서 미전도 종족에 복음을 전하기로 원하세요. En otras palabras más sencillas, por medio de aquella persona de las 8 bienaventuranzas, el Señor Jesús quiere que se evangelice las otras tribus que aún no lo conocen a Él. 저희가 지상 사명 그레이트 커미션을 감당하는 사람들은 영적인 이렇게 성숙한 아들들이 돼야 돼요. Por tanto, los que van a hacer cargo de la gran comisión dada por el Señor deben estar maduros espiritualmente como estamos hablando ahora. 가족을 돌보고 사랑하고 헌신해서 양육할 수 있어야 돼요. Tiene que saber cuidar a la familia, debe sacrificarse por ella y debe poder alimentar a esa familia. 그래서 예수님께서 지금 제자들을 이렇게 훈련시키고 계신 거예요. Por eso Jesús está entrenando personalmente a sus discípulos. 이렇게 부르시고 최소한 3년 동안 훈련을 시키셨어요. Así los llamó y mínimamente 3 años los entrenó. 그리고 사도행전이 시작되면서 이들이 교회의 지도자가 되면서 또 이제 현장에서 이 훈련을 받았죠. Después, comenzando ya el periodo de Hechos de los Apóstoles, se volvieron líderes de las iglesias, ¿verdad? Y ahí en el campo comenzaron a recibir su entrenamiento. 저희가 마태복음 24장 14절은 예수님 때부터 지금까지 계속해서 우리에게 주신 사명이에요. Entonces hablamos en Mateo 24:14, es algo que nos da desde la época de Jesús hasta la actualidad. Es una misión que nos está dando a nosotros.
예수님 다시 오실 때까지 이 천국 복음이 모든 민족 가운데 증거될 거예요. Hasta que vuelva el Señor Jesús nuevamente, sobre el reino de los cielos debe ser anunciado a todos los pueblos. 영적인 아들 단계에 있는 사람들이 자녀를 낳기를 예수님께서 원하세요. Jesús quiere que aquellos que ya han llegado al nivel espiritual de ser hijos sean los que engendren otros hijos. 저희가 거룩한 하나님의 말씀을 꽉 붙들어야 돼요. Nosotros tenemos que agarrar con fuerza la palabra sagrada de nuestro Dios. 저희가 잘 아는 것처럼 우리 이 손가락 비유처럼 하나님의 말씀을 읽고 쓰고 공부하고 다 암송하고 묵상해야 되죠. Así como dijimos la comparación de los dedos, el ejemplo de los dedos, nosotros tenemos que leer, escuchar, escribir, estudiar, meditar, ¿verdad? Memorizar, meditar la palabra. 그래서 이것을 저희가 먹어서 에너지를 만들어야 우리가 성장할 수 있어요. Y esto debemos comerlo, luego digerirlo para que esto se vuelva energía. 성장하면서 저희가 중요한 건 내 눈에 있는 들보를 빼내는 연습이에요. Entonces, una vez maduros, lo importante es practicar sacar la viga que tenemos en nuestros ojos. 예수님께서 복 있는 사람은 내 눈에 있는 들보를 잘 뽑는 사람이라는 거예요. Y Jesús está diciendo, es bendecido, bienaventurado aquel que puede sacar bien las vigas que tiene en sus ojos. 성경 공부까지만 하면 남의 눈에 있는 티는 잘 봐요. Si van solo hasta el nivel de estudiar la Biblia, pueden ver bien la paja o la astilla que está en los ojos de otros hermanos. 그런데 내가 먹고 암송하고 묵상하지 않으면 내 안에 있는 들보는 빼내지 못해요. Pero si no lo memorizo y no lo medito dentro de mí, entonces no voy a poder sacar la viga que está en mis ojos. 그래서 들보를 뺀다는 것은 심령이 가난한 사람이 애통하는 거예요. Entonces, sacar la viga, estamos hablando de aquel pobre en espíritu que luego se pone a llorar. 잘 뽑다 보면 들보가 이제 티끌이 되겠죠. Cuanto más sabemos sacar la viga, después quedarán solo pequeñas astillas o pequeñas pajas. 그 사람이 복이 있는 사람이에요. Y esa persona es la bienaventurada. 저희가 3주 동안 이제 방학을 할 텐데 3주 동안 지금 이 말씀을 계속 공부하고 묵상하시길 바라요. Tendremos vacaciones por 3 semanas y durante estas 3 semanas quisiera que estas palabras lo mediten, ¿verdad? Y lo lean, lo estudien y lo mediten continuamente. 기도하고 마치도록 하죠. Terminamos con una oración. Señor amado, te agradecemos una vez más, Señor, gracias por este encuentro, gracias por permitirnos estar juntos, Señor, de una forma u otra. Tú has amado este tiempo, Señor, y gracias por el entrenamiento. Pedimos, Señor, a capacitarnos y a la vez, Señor, de poder aplicar para nosotros, para nuestra vida y para nuestro ministerio. Señor, pedimos que tú puedas intervenir a favor de nosotros, guiándonos, protegiéndonos y capacitándonos, Señor, a hacer, realmente buscar tu reino en nuestra vida. Así, en el nombre de Jesús. Amén. 아멘.